Hi guys! For today's video guys, mauban ko ninyo guys na mag-uban tamang labata guys. Here I am. Oh guys, nag-dryer ko guys, ug mao ni hong dryeronon pa guys. Og kana siya guys, ako pa nang siyang labahan og dinhi ta waswas og kana pod guys, labahan pa no guys. Among tubig abi kay hinoy guys. So, magwaswas na ta guys no. Fast forward ta kani no, kay murag taas-taas tag topic charet bitaw. Dili na ta mag story time guys kay medyo mubo ra ni hong video guys. Og ganahan mo mag story telling ta guys, just tell me guys, just comment down my video and then please subscribe me guys, likes my video and share. Thank you so much. And here we are guys, nang hay na gyud ta sa wakas no, kay mahuman na ta og laba. And ayan, wako kabantay ba guys, nahugaw dayon akong lubot din ha, pero inanagid nang po dato guys no, manglaba lisod pod na mahinlo atong lubot manglaba di syempre hugaw gid guys no, kay wa man tay ka ang proper nga labahan na no, naata sa gawas sa atong balay ng laba. Kay wa pa ta kahimog sir, kay di ta ka afford maghimo og CR or asa ta dapit manglaba ani guys. We are not rich enough to to build some CR charit. Bitaw guys. So thank you very much for watching my shirts videos guys. Bisan waya gihapon, bisan waya ni siya pagtulunan nga makuha guys, at least makatabang mo guys kung i-subscribe then i-like ninyo ni guys, makatabang mo sa among kahintang na grabe ka rich og makapalit mi og bugas guys no, kay murag nagkalibre naman ni nagsagunson mi ani guys og balanghoy gabi sa aging kamuti charong kanta naman ko, pero tinuod guys mao gid yang among kahintang karon super duper bisan bugas di na mi kapalit guys, di nagbalanghoy na lang mi ba naghuwat gyapon mi plano sa Ginoo guys, og naghuwat gid pod mi sa inyo subscribes. Bitaw guys, thank you very much, thank you, love you guys, see you next vlog. Thank you. See ya.